अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह हम सूरतु यूनुस का रकू नंबर 2 पढ़ेंगे। सूरतु यूनुस मक्की सूरत है। इसकी 109 आयात और 11 रकू हैं। आइए इस रकू की मशक करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि श्शर्रि इस्तिअजालहुम बिलखैरि लक़ुदिय इलैहिम अजलुहुम फनज़रुल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि श्शर्रि इस्तिअजालहुम बिलखैरि लक़ुदिय इलैहिम अजलुहुम फनज़रुल्लज़ीन ला यरजून लिक़ाअना फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। वइज़ा मस्सल इंसान अद्दुर्रु दआना लिजंबिही औ क़ाइदन औ क़ाइमन फलम्मा कशफ़ना अन्हु दुर्रहु मर्र कअल्लम यदउना इला दुर्रिम मस्सा कज़ालिक ज़ुय्यिना लिलमुस्रिफ़ीना मा कानू यअमलून। वइज़ा मस्सल इंसान अद्दुर्रु दआना लिजंबिही औ क़ाइदन औ क़ाइमन फलम्मा कशफ़ना अन्हु दुर्रहु मर्र कअल्लम यदउना इला दुर्रिम मस्सा कज़ालिक ज़ुय्यिना लिलमुस्रिफ़ीना मा कानू यअमलून। वलक़द अहलकनल क़ुरून मिन क़ब्लिकुम लम्मा ज़लमू वजाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति वमा कानू लियुमिनू कज़ालिक नजज़िल क़ौमल मुजरिमीन। वलक़द अहलकनल क़ुरून मिन क़ब्लिकुम लम्मा ज़लमू वजाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति वमा कानू लियुमिनू कज़ालिक नजज़िल क़ौमल मुजरिमीन। सुम्म जअलनाकुम खलाइफ़ फ़िल अर्दि मिन बअदिहिम लिनंज़ुर कैफ़ तअमलून। सुम्म जअलनाकुम खलाइफ़ फ़िल अर्दि मिन बअदिहिम लिनंज़ुर कैफ़ तअमलून। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालल्लज़ीना ला यरजून लिक़ाअना अति बिक़ुरआनिन गैरि हाज़ा औ बद्दिल कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु
من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا
इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो सबक अब हमने पढ़ा है उसकी अच्छे तरीक़े से दुराई करें। जितनी ज़्यादा आप दुराई करेंगे उतना ही अच्छा याद होगा। और ख़ुसूसी वालिदैन के लिए मैसेज है कि अगर आप अपने बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम देना चाहते हैं तो हम आपके बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम दे सकते हैं। हमारी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। जज़ाकल्लाह।